ভালো লাগে না, মনটা শুধুই বো বো করে। Tus ojos me recuerdan a los suyos. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। এই সাইজে এই সাইজে মামা না কাইতে ফেলবে। এই সাইজের জিনিস কিন্তু গাইস, আপনারা দিনের বেলায় চাঁদ দেখতে চান? এই দেখেন। কই, আমি তো কোনো চাঁদ দেখলাম না। আমি তো একটা অস্ট্রেলিয়ায় গাই দেখলাম। তো খাই আইছস নাকি? अरे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ? इतना गाड़ी घुमाने का क्या जरूरत है? उधर पार्क नहीं कर सकता का? उधर पार्किंग के लिए जगह नहीं है। हाँ। उधर पूरा हवाई जहाज पार्क हो सकता है।